Radio Horizon Tour Tomi et Dogbenami, Ega Doji Jona, Horizon Nyagbepa de Percle, Condigan, les Tsevier, Bewato, Nyaona Mikude la Mosepe Nyaonti, et la Bena, Nemiel la Mose Miete au dossier de Devina Nyakotogo du quoi, Webe Egbia, Miel Condigan, les Tsevier, et Ye Mie Ho, Amekope Toriade, Ye Agade Munami, Mekani Hoigbia Miho, Docteur Kofi Edem Jadzu, enye devio pe dolele nya ogbokpola le kondi gan le tevie eye adenu mona mi ase ke mi aho mi ba mo pepe a doctor wezon lo yo apomoto ole devio o fon ni chawe dolo do yin cho yen le doji lo mawe yo yete ape doctor bo gbe ma mi ase ke mi ma gere mo gbe fun wa ni ade egomozerika Ebi va pédiatrie, alors des vieux peu d'œufs, les contingents, les tébia, nyan bia dokita, gadzoube ou des vieux peu d'œufs, après nyao nami miase. Nous kawe, alors pédiatrie, nous kawe onye, nous kawe mionadia, yate c'est tout, docteur Gwa. Yo, après pédiatrie, aïe, des vieux be, toyope, que les tives congandia. Si vous gagnez de peu vous voler, il y a des gens qui pendant un coup de nyagbo, magan robe nyagbo, nous fou no be nyagbo. Si vous conduire de l'eau, et conduire gandé, wato venez de peu vous voler quelqu'un, et vite bécalé. Et donc conduire que les conduire gambé d'or normé. Et ne be conduire, il y a globé mi Hona devi ko oji nkpodo epe wenyo devire oji ngengengen zereka devi ko posu kado epe we nkpodo pe wenyo amila hoy horan le konji le fie donc a podea nyebe konji be do no be nkomi ona kwame komi pona waremo Kemi hona devi oto epe nadeko kaka dore pe wi andrin alo pe wi adene kufa len podo pe wenyo kwa mi hono en ko na kwa doko ne va mi pona de vieux don bo yo iki ale pédiatrie alo de vieux pe de yo pe yade nu kawe mi ona vuvuvu miate anyawa so yi dia magombe le konji fia toujours ban do yo lo bon le konji le vieux te pe fie ne de yo lawa milakpo dokita denko amefe le konji de kakpona de vieux be dans le lebe nyogbo e du tune de kakpona de vieux me kan keke me be nyogbo wa fero choro dami ko mi la po assistant a me le konji mi la ga po de gisi do dokita alors infimio o chon le sigbagbeto a ma denene to vo ne wa mi la po gal mal de chon le konji le de vieux te pénifié et puis donc comme yo no puis la consultation mi pona de vieux nous va konji quoi mi la po consultation et mi po voir et que be la me session la ti konjia o ti na konji de vi ko va konji chan ya po ne be hia wana conseil ya do ahunu e fi no wa mi o lanu vi no chan le konji donc a kwedea nko mi ona le konji le vi o apa je wa mi ngro bebe de vi te pe chale e no e vi helo chongbo fi ma chan sina bota le vi le funu donc a ne be do chan kam nyao kondo dia abota tepe na devio tepe zirika wati konji abota tepe le funo tepe wale sichanwa nebe tepe e kan devio tepe benya gboko le konkure gad malade onti mejuma biobe dilao blolelo alo midoyo lota miewe pona devio ano wanti nenye bo no gbalea leke ni mo se go mtutu wa le konji be dodo me to vone dokita wa nyamero chonle oyo pla do ade ko wa o do ni wa pede dono nchi ku dokita onchi ne dokita le do chere de vone evidence ala ho be ho wa so ko be dado laboratoire ne ka fa de vide le fia e dégager ko ton wa ka ma la ko le via gwa je do ku do no ado afunu ado te pene vi no be de la wa ya a honu vi no le wa ko le jobo nyere ezu zumbe kana ma do nsubon le yo défi à la po quand mal les fianes déjà même faire ton fa la te o do susuide wa de yo subon
garde malade donc garde malade de la do kaka yi deke la fille de nous donc pour la période de non tu peux voir la ba nous vino yodeke ale venir ba nyon o be do ko la période de longi a so dono garde malade do do na yo yede akpe docteur Zadou edem kofie le nous ponami que mia no go mia diobe fifia le doyola yo le be o penare yo ntine dodadana de vio o dutuna ne peut douanier ye le glo garde malade doa moi garde malade o dutuna do dokita infirmier o dokita gan o dutuna do e pla donc o dutune donc o chaoni pédiatre wo bon pédiatre de kakole wa médecin généraliste de kakale donc dokita me vele il y a un pédiatre kudo docteur qui pona il est général pour nous quelqu'un beaucoup décider on peut soit des gobi leur à deux donc à nous qui t'a gamme v kudo infirmier pour l'assistant on tient le coin les vieux TP fia fifia de nyabo do no o le vuvu kan miona nyate ase yo miona nto nyabo de viro la te va kuta douame le nous les ham tu et tayi que va kora fatigue mais était vena de via balé ou vena mga ho chane doka we mi danale pédiatrie peut akbadia bon de vieux do kekekekien mia ko mi dané kule ne de wumia minina apane mia toko le lome ko no afibo bo apremianji ya jona gade monene wa dokor yo va le ma kwanju e jami la kwa chike sibe do c'est evana die din to le koni do keken le kwanji parce que nyabe kwani fia nyabe jumi fia mu be do ya mu na me sia yi donc chike sibe do ya le gbanto e be bon de ko ji nyenyenye ke gare monu jose ka bonbon sunao donc de vio chane be do kita di ke lo bo kho kwa so na nyambo nya yi na potea ado de ko ji se ka nyenyenye o la te o infection fa la te ba do le cuir kaflan gare mo so wa no gbofa on vino ni di hello gbe jogba ni kona de vio akwa agbo gale mo wa de vio sinvide odo wetri eton eni ko yibo late awa je fitola ho abifa mi na do chon gale mo wa yiku de vio ba yiku o te gble ado no do nyiro gale mo de vio latin mo latin no afo alo latin no mi pono gbo de vio la jiwa madu nyene na be wal na do o te de kosho kofa e o chan vana nyabo le fie jeji mi kwa de de vio kare mo di kana kubo de kan de vio ka fa de vio vino jovoa ite ba jobe e vino kenchi do ale di kana kubo do ale a do to fi ke lo be nyago blonye do to wa me di rate badofa ne de jo chan pono le nyabo le ti ko ni fi kare mo teni foi ado kuwi hepatite be do chan donc a di vio do kekekean ni planu sunchi ni pono abo le fi gare mo do unami no umia mi so ne vio dan lo mefa yo edo vovo yo penare nya vionti aye manye secho docteur gbo le no ko do mo mere de mite wono keken le gbo ne va uyo wa nke la va mo be ba wu mi do bo mi cha mi ni spécialiste au clé le fia nke jone ge yimbe gare mo wa e de viaji do va kwanjia mi laboa de hundeke akpara be nu yare kiade nyi podo a mi susu be nu yare kelo de via e hia ko be mi la de hu akana ji be nu ya tutu bi kare mo won wa de hu a je la be gam le yusio kare mo ko mi wa de a do nu am le fio ti be kwanju nim lo wa mi la be de via ya fi bufa donc e ji an ke jona yo aro de via laboa o mi yare keni o échographie ni o mate wezire ka puisque mi ko échographie am le kasaga me le kwanju donc amasomaso na be video gare woni ko matim ay doaji ka akotanu a yene ga ko lu mi ale buri akole nyanji ifi ane de vie etom balo me le enseigner mi wona echa me yo ya le dolele be nyawo me de wona echa me no be vide de vi kolena etobe do otit ado veme be do ko to chami wono chan wakade mo wa etobe do le sina umi kamere le konji fie kom e pona eto eveme
kudo ngoti be dogbo donc ani umia mi na pale chan e chan pele di mianti ado de viko do ku be do se sen do chonle ke matin yo donc ophtalmologue chan le konji la port de vision bofa donc ami na do le cadre mu kudo de la côté ni hia mi na pa no vana ba ko nami ophtalmologue mo glole ku vi to mo de onyu de vieux bon ku vi pola lo alo ha goto ay o pona ku yo keken de vieux nga ho donc ne de vieux do ku be do ya kwa ne mi matin yo mi wana do e ko wumia mi na pa na kita ke pona ku do gba la po ni mi de vieux bo fia de me vana mo be mi te sikana de vieux le fia eye o no na kwa me ple wa di lo mi sikana de vieux le kwanji to ne be hia kwa mi sikana le kwanji no va kwanji a ejija e vi no na de vieux bo le kwanji e vi to pe mo na ko va vi to ina vana ajiga ba po de vieux va vi no na de vieux bo le kwanji eye nono mo nyele na de vi mo wa le ye le globa tiketi do na ko no ku to mo de nono mo nyele de vieux la no kwanji bo e atiketi mava ale to emu ma dudume le nyawe kwanjia mi jagba mi ji mudo do abatio kekenji aduna bien le do mudo la ko mesan ala reva kwanji mi jina ko be de vio wa mu mudo me le kwanji kudo wa no alebe ngaba le active se do le kwanji to kwanji no me donc le kwanji chami honlanu e ko bon po vide kwa milayo apumpono de kola no de viobe koko nye la ko me ko toro mi poni vino kudo avec ko de vieux va kwanjia ibia bia be de vieux wo kware cho e kai mi te kona de vieux wo mi ja odoade ka to ka mi de vieux mi pono kare ko game o te ba jiken fofon me examen gawo san gawe ve mi le kwanji esi ayi wa so keke me ya so gadre so bana gawe ve so gawe kufan so bana gaton kufan bisu na kumle kwanji bisi aneza doa le infirmier na kwanji o na san keke yo me a mi ho dokita do plada lo yo no be interno o vona kwanji akperenianji mene dokita wa o le son dokita do preka kola do dokita gan donc mi ho do va kwanji o perenianji des examens kojo infirmier o mi agbon ko be e so kuto kwen ado konganji le me kulo yo quoi akoto da vule glole woni o mo be yo na do vovo de ate glo do na mi kule ale ye mi ate agbem lo bo donc on en gbegbe a le ke ona kona ne ko doa e ale ye mi agbem le e do magbo do yo de bio chona vana jeji kule e mi ase ne ko do mi so a chikesi fifia e nya kokobe la home a vino wa nyabe a chikesi a olene to emududume emukpere na chikesi to anchia eja kokobe de vio amle mudome de vio no mudome jejia chikesi dudwa chikesi ma duwa jiu ado gare mo tro mi fere ke a ola to pone danua ewu na me da to pone wo tro mi de vio te do pantalon fa ado da fogode alo be mba do la de pone ka vio ya ba jiu ele de ke ngbo e funo cha funo chikesi le no e funo amede fofupo ala ikonji ada fu le konji le kwanji ke docteur vivre là ma chikele que la nave de vie que le côté malé a mala chikesi we do donc ne mon ko le kimiate so pere ne nave de vie ju ba ba do so yia de vie ko jina se kai o le na do ado nouveau ne de vie ko ji ngenge o le na do ne vie non le e fu da pe jijia na be ne be do valenji yo donc a mi la honu fu e no ke kembe no fu la sipo jagba da fois le con que dit fera d'acidoa ala bin ke jia wa no ni obe vio wa no sesende dore la gwate na nya sebe lui hena vana kula le wa ke mona icha bale le gloati ke titoane ni so de vio nu madu ni de vivia ado de vio na koshokoa ne benua ejijia jibla kokone ni no be ne de jivia so e kai ke jide kana utama dia annonce sur les via de la si annonce de dessous quand le VDB vino de planya de vie ko jia quoi annonce oba annonce si la no me vo kade wonyo no ga so si ana de via nu si mori si akwa agban ko si alere agban quoi alors que so le corporana no si ne via de alors akwa ina de via bana do ko npo sin wa ani vire do ko do tama do le adome ça ça be de fia et dada si na vire donc anno na de via kana tama den de vire
Si bien ne tient ni piota, ni me cuire le zemu, menua. Piota quoi? Piota. Piota ton corps peut voir. Nous collons Georgia, mais c'est Amero Piota, sur Home d'Assiri, je vois le c'est. Mais il plaît le vortique. Ah, c'est vortique à nous, vortique à sur d'Assiri. Ouais, champion. Parce que, il y a nous qui sont bons, Mateva non à non sûr. Mateva non. Pour d'autres l'année, donc pour vous marquer non. Et il y a que couper des gens non, et vino non. Toi, on met cadre les vins en coup de diadome. Elle est vraiment des vies qu'on dit. Pas d'autre matin quoi, à non, les découvertes non. Viens d'autre matin voir. Là, à nous bon le VVD. Sur le thème à Sideke, Soina, là, non, à nous bon, à du, amiga Roduna, à Play, quoi de Simon, à du fa. Nous lui avons plan, nous, il n'est pas de ouais, quoi, do, barabadon, si quand je commande des vieux, gado moa, et vinomte, tout n'a tonya de, nous la menyao. Donc, il y a glen bobé, et il y a cocoubé, on dit des vies, quoi. Oui, j'ai caractère matin quoi, à nous de son dévia. Au travail matin, ça au travail c'est le cas, et là non, à nous au bon. So moi quand il a fait de pour nous au bon, mi fait de pour nous au bon, croise pour au bon, mais là dans soja, kudo et bli, à dos soja, kudo et pour. Disait le nom. Il fait de quoi ne doit. So au travail c'est le cas, so il n'a pas de là non, à nous au bon, abadou, nous comme gars roduna. Plus soube, canado prévéant quoi, et là son enfant. Et nous les dodo nous quoi. Ne vinote de ouais, à la même des vieux matin bas, atem les cochocobe donc bon. A peut être d'azuma bio avec vino à tes deux ici. Ben il vient le cochoco le même. Et vu que les cochoco a ejidia etena. Mais il a me pobolo. Oh, la kobe a fort la tene, comme la tient alors la tene. Yene les carrément les beda et d'Antonio la requesinu. L'agno. Agno ne connaît pas d'Antonio la requesinu. Carrément abila non chine el siberke ne ezobiamea ke ezobiamea avion chine na rwan na ne no ne de kele ko shokoa ne de viowa o wana kwanye jeji ana vi fon esi ayi sanga yo ejejia de via nposun e vi na dope de via ke dope kwa so na de via zeka de via nya be un plebela anora to tene de vio o so no akplo a de via la bidje parce que nous on te vi nya venya do wa il va so so le dome quoi. Et now the job being do kaka consider victor no kwebo chukarajo na keje jen ke jona yo on ki camération vi no ne be kafla et village o de yan posun ye o fofua on sona anoise de ko la kwato ane o bon la be de vion le anoa ne de vi ke on posun e bele no fu no ba noa be la le do aro la gbon fois aje mi gbona be le vunu aje vi de vi la na nafa unya zirikabe ejaba jivi le otama si de kemegbe evela nanwa ano blenki bleu ko susube ejaba jivi dans le otama si de keme susu anta on se zirika mnyo le ana vivi ana nezo bon ano blenki kaka quoi ela toti bleu ne suppose zirika de evela biji parce que nya nu dudu son donc anwa le vivere ke vino lanya be nyoyo va ne ba jobu fofu pata la di jofa ne joa o machijiu nkola we kwa apoto ananu de giada ane nya sala poto kla po no mi poto le nya o semto doyola jaju gbo enye me ipo ade bi o pe dore le gbe nya o gbo le konji gan le tevie ke apoto yin wa jina mi ase mele mo chabe bibla yi bi de video bi hono olina sidabe do de view to ajeje sona e vino gbo e vino le doa et carrément le fouille que me nyono a fulisia la timba dans vie eviafa ado e game vele jireria e la timba do fa ado jireria bo to no mea de la timba do fa to mea nge hemia o e funo de ke pe konji ya dafu ya kwa vike lo bono godo bo wa dehu action para bede si jaw de lewantima ene be do vike lo one no le de vi nyono ke si fo ale ntia ola na chike ba onu chike ke le nu gbe si asia gbe la na be martin ma pas donner via le podium martin ma donner pas donner de vie ko ya ji e vie ji game e annonce kala ko ano tiro kuna die annonce ke nyono ke kafla e do alentia si jaw do alentia e ba nosia do alentia mi wanele no chike isi ayi si vele ke ko to fin doa annonce
dɔ ma nɔ emu nu ke nyi ma gblɔ wa ke hiã koko be efunu ɖe ke ŋuti dɔ si dze be dɔ ya le kpoa va ɖo to vi xe le wo nya gblɔ na wa nɔ esete alo vi ke wo dze va dzi sɔkò ɖevi kpe ŋdzɔ be wa dzi o kafla ŋu suku nyɔnu ɖo xɔ be wa dzi vi ŋusɔgbe be to nyɔ nu mase mea nye va ba dɔ wa ne nye vi wa ŋusɔgbo atsikele dziri ɖo na atsikele fata ne efunu ɖe kpe ke ba dɔ wa nyamie ale ɖevi wa nɔ dzage ye me na mi. Fia le gblɔ nyawo fún medzi ma biɔ be eke vava na be ɖevia la gba ɖo nɔnɔme ɖo to gbɔ be vinɔa ewɔ CPN consultation prénatale vinɔa wɔ nyui ɖe fain voa tawo nye dɔma la gba va ba ɖevia lo alo ɖevia ŋutɔ nɔnɔme ɖe va nɔna si malformation ɖe vava na me na ɖevia ŋkantie. Etso mia gbɔ lo alo leke. Bon gaɖe me woa ɖevia ŋutɔ so dzidzi me kea woɖona masɔmasɔ nɔna anyi ne nusɔsɔ be le nyɔnua be azime dogo ya kpɔ gaɖe me woa masɔmasɔ nɔna anyi ke kafla ne be le fu game ke ye wo échographie ne funua wala tem kpɔ ɖewo fa no kpɔ ɖewoa wala tem gblɔ be wa nɔnɔme ɖo ke nana be ɖevia ma te va dɔ fa gaɖe me woa nyɔnu vana kɔndzi o wala va kpa va dzi vie ɔra ne te kpɔ dɔa hafi va dzi via wala tem ɖaɖa ɖo so ɖevia ŋuti fa donc gaɖe me woa nu ke dzɔna wo ka hiã koko be ne fofu la si wo kpoa ava kɔndzi bon gaɖe me la te va kɔndzi fa ada fa va do va wuna mi ndo le ya mate nyabe la adzɔ fɔ parce que dafu nyuie ɖe gaɖe me woa dafu nyuie ɖe voa ya vidi game va ɖoa kulɛvo nɔ anyi fa eya dzɔ ke dzɔna eya ŋbɔ voa ŋso mia gbɔ voa mawo be balɔ la nɔ me godogodo koe ebe la nyɔ kɔ. Aƒetɔ dzadzru déjà va na amea dana fu nyui ɖe keke mia be ne wɔ échographie ewɔna échographie tsã voa malformation va nana anyi voa ne va le nena ɖe le ku amea ɖe miate ado dzi agblɔ na dzi la be eviwa nɔnɔme yi dza nɔ sie alo mate gblɔ ne evinɔa ne ma. Alo la gblẽ ne evinɔa ŋuti efua lea ne kafla ne fu la se ya kɔa wate gblẽ ne fa ala te gblẽ ne nɔnɔme ɖewo me fa ne nua lu nu mate gblẽ ŋutɔ ala te yɔ vi esrɔ̃a alo kafla nɔvia ɖe ato dzi agblẽ aɖo ne fa wa eya koko bo dɔkita la gblẽ parce que nyɔnua etsu fɛ va dɔrɔkpɔ le gbɔ la gblẽ kele yanni ne mate gblẽ ŋutɔa abe kafla esrɔ̃ ne va kpɔ ye lo alo nɔvi ne va kpɔ ye lo comme ça de nɔme ne de kɔlɔ kala gblẽ vi nɔ agblẽ ne wala kafla do asese kala la de fɔ ya de la gblẽ vi nɔ mate de fu ne nyɔnu kama gblẽ ni ya de kele wɔ ya de fu ne nyɔnu de wala gblẽ ne koe wala gblẽ zi de kawo tsã wala dzi de ɖo de agblẽ ale ba se be ni ya de kele dzɔ le lãme na ye tomate wule do ye eye ƒodo me nua le ne wule do am sɔgbɔ de. Fifia ne eɖe va me mi gblɔ na kpɔa eye aleke nyɔnua alo ƒometɔ tsɔe ɖo. Ene dzɔ nenea edzidzia dɔkita ke wɔ nene be dodokpoa eyɔna dɔkita ke kpɔna ɖeviwo nya gbɔa mi suna bɔn ana anyi awɔ bɔbɔ ɖo nya wa ŋuti ne hiã kpɔa mi la yɔ dzilawo wo katã wa se nya ame ɖeka nɔ anyi gblɔ nya o mi la sugbɔn la ame ko kpɔna mi nya gbɔ gaɖe me ne wo se nya ame ɖewo dzina vɔ zi ɖeka dzi dɔ fa donc mi suna gbɔn ale kpɔ ɖeke mi agblẽ ɖo mi ade kpɔ kaka kpɔa bɔn ɖeke mi la gblẽ ya kpa mi la gblẽ ne dzilawo alo ɖe nyɔnua be srɔ̃ kpetɔ bon no gblẽ na gaɖe me woa kafla adzika sɔna mo kpoe donc ame le fún aziri kala kpɔ ame kɔ adzika sɔ wa dzrɔ ɖo akpakpe ɖe wa ŋuti bon agbemnyawoe ne keke mi ati nya vɔ. Mi de akpe be de vana me kokoko nena voa agbemnyawoe mawu ŋutɔe awɔ ɖe sia ɖe na mi mia ye dzi fifia le nunana vi ye enɔa le vi si datɔ le ŋuti ɖe tso eka yi ka ye evinɔma ana nu ɖevia ye wòate anɔ lãmesẽ me. Nyɔnu ke si efu le yo dugesi be ikana ku be dɔ le ŋutia atike ko ne edrɔ nu kaka ne ba ku gbe fifia trona anɔ ne ɖevia mea eye wòtsi ɖeka so gɛmɛ dze kana tɛ ma dɛn ɛlɛ nanɔ si gbe ɖevi kpɔtɔ kan nene. Ɖevia tsala nɔnɔ nena. ɛlɛ nɔ atikea ɖevia nɔ atikea bɔ atike nua le ve ne vi nɔa ete le nuya kɔa anɔ sia nyagblɔ be dɔ mele mo donc so gɛmɛ dzi ɖevia kana wòtɛ ma dɛn ɛlɛ nanɔ so wòtɛ ma dɛn sɔna wòtɛ ma si ɖekea asɔ zogbɔsɔ kpɛ anɔa so wòtɛ ma si ɖekɛ sɔna ƒe ɖeka kpɔa wala sɔnna ne ɖevia. Ela nunu kaka tso yi ƒe ɖeka. Ɖevi ke be nɔ dɔ le ŋutia kpɔa ƒe ɖeka sɔnna ne ɖevia
parce que nous devia le nanoa kaka soya nyagombe mon popo le bilati va ba do afa Vone no agba kotora chiki anu ma. Ni nyagombe mon popo am le mvo ifitukune le bilati va befa donc a chiki vele no na be mon popo de idi kotori idi sugbon wa nyagombe vo kekekekekeke nígbà lẹ́nu ìṣùgbọ́n kaka soya la ti va ba do afa nyeme la be godogodo la ti va befa donc a jiru ado ebe pere kaya kwa vela swano no susuwanta inchi vino la nya ko be de ya swano de je pere ka me gbe pere ka me la jagba no de je inchi vivi kaka karo pere ka pa via ndula ma devo ba ma ka dumpu ne via sugbon If you vi noye ne ko le via lenti e di tutu gbanto a e vegun we ava jiare mi gba ona dodo kwa ne kelo egbe ya ji ton le dodo kwa la gba ba me ke alo le ke kun gbe ina do ngba hi on de do alenji pa e do alenji pa lenchi mba bu no ele ko ele que ne le no na tiki anu no wo dodo kwa mo ba vono la mola no nyire ano nyire e vo wachi do le ke la me no ko do le ke mbu no achi ke ne de nu yejia achi ke la vene do le kia mo kuoro la gbe wa o le vene ano gbo wa la gbe ke me to chiki a de ko nu gbo e gba fona agba vo nyene ano gbo le nchi nya kele wa donc ane ni no agba fofu bua gba hien wa de vunu wala o ji ne prebe do le kiore niveau ko lo e boss so mede ne boss so mi amyo wa ala ba sa kele pe ni na fa agba ne conseil bu alebe doa gba ba de vieux ne devia tous recare le vino ne peut do antire e chanu na tikerelo alo nke mi wona te wona be devia ma ho doma bon to vole e vino ba chikenunu esia ya devi ke kafla enwa nikar ko do lenchieno jizerika dokita vikelo la pro devia alesini kudo achikedo alebe dokoe puisque devia et de trucs na be lami nya sokobe ñu na be lami ado levo donc a vino be si ko me devia to kikia to se ka ko alesini devia kwa chike alebe binti ba ko kikikin on le si anevoa achikeri ka le yin ni kana ku to devia nu ko sisa madin là on isi ayi kana ko sala madin ne nu voa devia to kuita ko kuna devio nya gbo la ko devia anu ko ka so ina donc a mi la no po e ani chikero ko to aje hun po be do ale e ba do adon ba do ma ne be ba do a nke mi la woni yen kan mi nye ne mbe o chan nke mi la na mi nye e yin akoko be devi ke kafla e noa e do alinchi akwa no ji akwa to kita no ko de vie ji do be la ne senta e bino la no konji va dieji o te ka va na konji mi la de via po aji po ade hune po be ke le idoma Antonia dodoa do me ve mami blokule viere doke de vieux gbale na kum e nke hina ne ko do ava nya gba na nya de vieux alo ni to ma blode do mo chachara ro ba no na de vieux dire to mi chachara be do a kula minya de kimi la wa a hemoni koko yin nya pe importeur pe vela doa ya dunua a klasika fia dunu viro no ko na na vo chira na do mo de koko yin cha mbori ko devi ko na no posa no me mbori ko nyawa mbo oyemi gba be no adun de mo je do mo jine de vieux ya tovo la te va me fa non puisque à non que vino le na de via kafla noa que vino le doa kulia e devia kan le du le une avait dundé que njijini nyono wa ni la te ofa voilà ne be no zon nyuendea devi que le na no ko ne va sa do me mbo la sebe ya be dundé do ebe nusire arebe dunde da fire ela na be no bion ngom senyo dia la se ko bende jo wi aso tra ma den so ina ka me chukala jo newa biso de vela nous au bon ko est-ce que je bon de nyo dia agma ekoa ve jo yimbe de vire ku ya dunia kwa ala klasi hafia dunu e ye de e nuha e trogova klasi nous lui avons fait un dévieux couvino nous te le voyons là bon il m'a été bagoro bon Claudia et quoi yin be nya ko yin potiani comme ça be nya o mi anya chan ko mi anya chan be e de jirua na mon poko be devi ko lu sina botana abotade le kina be de jo le sia o ma te le comme ça be do sesin yo o sina le tri ka kufan tri ka kufan o tene si o sina zeve no sia
devia ma télé a de ça be do sinsin la télé des arrêts vraiment ma sin nous donc abota ko si naka e jale me e mo ne be do le ale le la bota si mo ya ji ho ajo konkuru abota yi devi la si le be didime que va durer le tidea mianya no ji devia zedeka kafi va jo le konje a peu mais ora si yo me kuma do be babota ni BCG no ciné voix so autour de 4 fan alors 6 semaines là si pour abota yo me des coq bon il m'a été comme bon abota a ma den la abota mais il y a me pentavalent bon et sous bon là c'est abota ni autour ma e kana mona nkawe ne do sous bon ménagiste be do aro kolela be do e veme chuchu be do plibo be do kububo e no acha ni do e parti be do sous bon mi kudo ado de sa sara c'est be do ne va botano si au tiri de ka kufan la ba don kweji ado rappel ala de ala don kweji au tiri de ka megbe ala don kweji au tiri de ka megbe il vient de va do au tiri ma si de kea ola si agbahi aussi na botani rougeole be botano au tiri ma si de ke ala gba si et nous acha ni kanema fièvre jaune chambe do le kio botala si ne e ma yike donc a dit du doigt et na mon popo konjo do ne va boto ke o sina de vieux donc be sina de vieux nyore quoi ne be do ma ba de vieux abota bubu jon balé ke dit doigt on pom de danyo voir ne jila ko ro mon popo yemi no plena la sine de vieux fa cloidea e kwa ba yemi nyanko ni ma de ko ma go na mi le nyeme gba mi kariko yes abota si pe nya o va magano apoto jaju po ma bio le gomojeje aloto vididi megame aussi na BCG à le gloire le bubo bo ni ba pona be yom pema va obe abota sisia khena mona dolele do ma ba me ke wa yom pe go ba le na de viro fa le na me kaka me titio va kona yom pe plibo va na de viro di garu merin kanti be va na do de abota be tia abio do ma odo yelo alo le ke yo comme l'envia elle est me gludo elle est yame ne le mi le bon mi le bon ni le quoi on le bon pour la te bon le comme de le kuafa les vieux bojedia amegan ho de va home kafla on te de va vacances la bola home que va dans les ça va lume be noir home il y a que va elle coupe les vieux yo to gbogbo ka mo de vieux bana de ma am sissin so coupe me va bo le juga me va no abo vire va le pepe ma de vieux mignon su gama me e de vieux te bana do ji na ne va konye mi kunu me nyeda me da se ko be de vieux kafla o pro ya pe ado wa to gbara ma de va obola gama bana do poliomyélite me do achan ene ke cha le wa e ale anigba me e le sime donc ani be il y a nous cider alors que bon et dégager la nigba on le benene me no nyolo wa la ti befa bien que vous si abota wa gare mo no si abota gare mo ba buna non lo rappel na bote jijo wa bota be nsia ba buna na mename na be gare mo adoko abota ko si wa ya la temba maka de jova tinchi nya ko no si abota la don kweji eji abota do le no si po siye wa do le la no kweji ngara pito la te fomi de kemila o no do fa ye va conjugal le tevie e ya koto jaju ye le nu de nami enye dokita ye po a de vi o pe do le pe nyawo gbo ene pe nyawo a mi ye ji ma bio do yo lazun fifie de bota si vovo mo mi glo nenye be de viasia e la wa te va fa de viro no jiwa o be podume mi to mi jiro ngura be do me le du alo domono de via vomono a vi fan gbesi egbe nene pe do ma chare mi te pona gbo aye nke hene bana leki wa khemona domodu amele de vi gbo vi fion domodu no nto blona ne vi ngenge domodu no nto ke mia no o dana egbero ele aussi con le domoje de vi du quoi egbe o na do na mi ni ya c'est vrai enjejia bon de vi ko npo do ta me ton wa adome duno jiji e jona de vio figbo wa do ka vio o le mado nduwe a o do le foto me sanlo wa nka me ga ho duna figbo le no le mado ya
car ele madoa masmasoro va gademo atike omte ona do jijijijo va nebe de via adomele lui benyibe ebe gazea ehumlemu de via mle truwa msesi mdefu kakakado na mi hla nyonu evino be eni jonea wono li asipo do li de vio do no medeme o le wodenea de vio ngbasi na veveo o fana vintolo ado akoko de via de via produit taro vino anchi eni vio kokko de vio produit taro produit anchia e kanado me no ejiji donc anebe de vio wa ngbenfi je be ne de via be gaze humlemu même le truwa ndefu kakado afiari na fun ya ko nyare na fun nja vito nyabe jona e jona bayina ka ne jore ne kwa de vio you le asiku do ajino do de o le wole do de kwa de ke wechi trona do wa do sansama awore ne kwa no we blo kwa ka no be no fa no kabanto nyawe gare mo koko de via kwa ko taro ncho e podo tara podo nchi kwa evo we si atona tino yiji achi ko wona do chu you know guna yo never ba le ke donc à mon popolution na be bon economy ale jokwa iba kwa nya ficho mi ke mi na do enti mi le do e ma na gbe jole di o la ko mo ko ajo agba apo doyo la wa we du na ne pe nu awe be e vi o apo la mesin a feto dia du dolele la gba na ni to ke la gbo na ni he ne cha na le de bi o wo pla le wa ti ke mo ne nya se cha mi blon gbogbo to ke le video yi ponyibe de vieux wa jawa gba no mlo mudomi ya no koji ni ka flan yin vino oyin nyonu ye fujasi okwa e da fu le konji o tere da fu jiji le doto vi helobe nu hla me nyon kwa ko la ko virile me godo pui ye nu do be kokko yin nke de vera duwa nu da nu nye de agba o plagbon nye de de vi ko jiale e de si ya dunu okla sinea e nu ha gova e klasia nu lu ono gbe migelo yin le pade bi na sesende ifia e viro bo dinawa e dimele do no nyiro nke hena dima odo nyire de vi fin gbo e aleke wa khemone ne penu acho ebe domeke alo vi fin me de vio be ji be dolele a e sona jiji meke ina maso ke mo wo fofua kwa maso les idika les sichienwa nebe devia funu abele dafua la tempo e jibe dodo fa ebe no po a do mon popolea de yovo dia ken ko jirevia kwa ameko kona de vioa la ko de vioa zidika a odono zidika nyagwa fia no momelo de vio la no odono zidika okuna de vio le a la tem a odono o trive o riton me gbefa ni bi ameko na ecography aro o na photo vi na ko do me no wo ne o enyo dia la tem podo kwa la na mon podo vi no be de mi na we ya e jeje ne be do a ga funu so no maso so na ji meke e ya mu so mi abo gare mu wa la fofufa fu la gbon no bi dana pa ba enyo be fo ba gbon e mai ke ba ji fu gbon do wa dagbeveni na ne vino kengbe ba mi se ne gomene no aso alenvide kne ba dogo ya kwa gare mu wa maso na nyi ko en na yicha ne jogare bo wa bon dagbeveni aso ni ko ja ba jia ma yin ku ati pokunku donc a jibo de kan sunna ne be no gare mo e jejia e ma wa togo fi yin podo popo ke wa jiri ja po ati kwesiri ka odo ne an gbolu iwo debele to mo wa jama gbon be nya todo le iwo de pare nyanchi ne me de vio wa de côté na gbe vidia isoro da Suisse a do France ko na dono agbona nyore voilà ifia de nyonu meti alo eti me de dia na le podomea nyele barale dunti amare nyi cho e dafu le kondi o divine e de dia e tromgbe zerika e bia wonke joma o de dikelo bro nebe sikeme de dia le e siamunyo bo awon to dafu ne kaka bo vore ne penu a chankantie bon gare mo wani nyono le dafua le fu dama mado chiwe gbalgiri e nyono le fu dama ne gaminga subia jivia ona duru ko nyono aprabe
ele wo abidele nyunu menema on te kpɔ ne ba bia yo dagbeli ntia esikene ya la to amatem apodi yo fa ejejia esebla kozrika esike yo glambe esia eko wane nyunu ale do le ofu game fu be nu be doloa na be ne sia la podi esia podia déjà le sipodi me asi bulume amatem na gbe ina gare no jose de ka koni si aburu kwa okola wa ya gbo se ka le pejate mi la ko de jogbo bon mate glombe so do lo chombo gare mo ola ko do afa be you know ni pratique de ke bazan ela be gamle yesi e ke mi oro donc gare mo mi la ti ko do afa ba o be gamle yesi pratique o e ke mi la oro gare mo am san le nyine va bon e ba jona be de via le signore mo c'est possible aro noa amakpa aro mamban ko chodo de via le podo amikia mamba na bazena aro ba ngona kafi bi ya jabato ele mamba na be ngokwa ebe de via echi nouveau echi nouveau a esiaka e podiema da no memole bon tamia mi dogo e viekelo onto la de go na mi nyele wunya lo mi viekelo mi dogo la de go me nyele wunya ne be non na be gare mo wa nyona dafu nyire voa la ba jode via sikeme la sia podi inchi ne le dafu ya para do to viekelo be nu la me nyo ne le dekia a odeke ne dekia odeke ba zereka gare mo wa vino la tono be teke fa le doa matin di ville kon gbalo yo ay ko ngai zereka wala sewa o ma wode no na be gare mo no va kwaji ko gbalo ji ava na jo ba gbele voa la ba ko ngajia so fi ma ka ko ngajia ka me yivo donc ndi vinya sim va bon nyangula ko be ka fa no kito na to de ke me so to de rame ma wi tato ko ma de viro jina o garo me o blona be adeka chuchuare mi adoyolo o pona ne ko ma gwa ya le ko ona nyana be adeka me wona de via nyiro jilanto la ko alo mi awe la ko ha fi waju le kwanji o viro jona le kwanji va na ko me chafe ne ko nuwa va mo na bo mo te pona mi pode le ke wa o ande ka be nya nya gandi kaka do ejeja evino o vito vona subon depuis qu'il est pas les femmes venir pour des cas sonne ho ouais wani be mi po de via ba de cas parce que les jeunes jose de cas les kwanjia vi hello bon ejeje opona vino agbo akpo de via kan gbo ele jambe fan vi de ke o ma te po be ade atene wani ba jo be ni be de via vino ko be ni ba de atea ya kra ya nya ko de ni te nya wa mi asu ni mte wa ya mi apeme tijo mete kwefa imate kwefa ya mle grabo nya gande kuko ya nyu nya gantole nya gantole le docteur nya tia se do wa nya gando le yibe de viko jika zikari je matem ni ba ikazole e mi nye pela tufe nya game de viko jika yale ki mi onedo ai de vide de jola odole fikele la nya zika de vi ya be mi nye pe chuwe nya game ibi o le a ne o da idoa dana ina jipe ne be de via da idoa de ko wan ji de ka ne ku ni ji de ka nyaga ke ma chen nyo le fu ke ma te glen ke le fi ata adicto ya nyaga de pe nyama kakado ne ka flan ne vi no we pala ko bia onu ko le ya po ko nya glen ne be yi nyawa mi aje do ya mdefu ya to le konyifa osone te babo enu na yede fifiale be mi ye pomo tutuare ate ya concurrent ni mi vire mi pora donena jona de video enye me chevie giacha ouais jona de video no josrika mi ye pe na siore yi chanyi maso ke so jimeke devia eto don kona zaima fima mete former mirolo alo leke eto gameji voir et ni be na bajo be so jimeke maso de banani biso de via be jijime a adono ne le podome a gamele ke ngotila gamele ejila gamele jatokavela comme o me maso banani ke de via ndo minye peu ka vino vikela nyabe de ke dia minye peu mlesio agbonle vino mi konkanyi le lome no o minye peu de via
nyagɛ nyawɛ si nom te kpɛ kabɔ wa ìyɛ te ku fɛ ɛla ku kɛ mo dzina ɖevi ɖo wa ŋɔtsi kudo nu tsotsa na fɛ itsa nyagã kɛkɛ nye donc anyɔ le vovovo ke evi xe lɔ xɔ asi sugbɔn no te lɔ be dɔ nyuie ɖea mi la kpɔ vi de sugbɔn le me vɔ ehiã kokoko be efunu wa va kɔndzi wa da fu le kɔndzi wa ɖo to enya ke evi xe lɔ gbɔna wa ehiã koko be evitɔwo tsã ame kewo do fu ne nyɔnuawo wa wɔnɔ wa srɔ̃ ŋuti edzedze ŋkpɔna vitɔwo ehiã mu nyɔ evitɔ la wɔ evitɔ be dɔ nye kpɔtɔ le dɔyɔla dzadzu ƒe nyawo se ku ɖe vi ƒe dɔléle ƒe nyawo me míanɔ dɔyɔla gbɔ mabia azɔ ɖe eva va na me mi do go ɖe le míaƒe tsevi atsã be sese me nɔ ɖevi ɖo si o mi kpɔna ŋɖo nena ɖe sese ma te nɔ ɖevi ɖo si o ŋutsu nyenye alo nyɔnu nyenye mana anyi abe ale le gblɔ mi nye ƒetɔa ne ya leke mi wɔnɛ ɖo gaɖe mowa ne wodzi ɖevia la zẽ be nye nyɔnu wa ŋutsu be nyi la zẽ be nye ŋutsu wa nyɔnu be nyi vixe la tsã ekpla dɔma tsã ela nya zi ɖeka be nia ɖe masɔmasɔ ɖe le ne kpɔ nenea ne me ŋkɔ ne wa la ti yɔ mi fa ɖeka mi la kpɔ godoe dɔkita ɖo le lome ke ne be nua ɖutsu ne ka ne be dzɔ ne kpɔa kpatakpata mi la sɔ le dzɔ yi kɔn le lome wala dzra ne nua ɖo ne ŋutsu be nyi so dzɔdzɔ mea wala wɔ ŋutsu ne nyɔnu be nyia ɔwɔ nyɔnu ne ɔwɔ ne awɔ yɛrɛ ke ɔwɔ dɔ ne kafla wala dzra ɖo ye wala dzra ɖo ye ne ma tsa dɔ nyagã be mi ti tɛ blu gabu me fa yo dɔyɔla ƒe nye ma se mi le be yewo wɔna nene ƒe nuwo kekeŋ fifia ɖe dɔyɔla nene ƒe dɔléle dɔgbalẽ kekeŋ ya akɔta tsa vena ɖeviwo kple tɔnuwo mi gblɔ dzitɔ ya eɖe gbalẽ la gbagblɔ ne mi miayi enu dzia gbɔ̃xi ƒe dɔléle le gbɔ̃xia alo asthme etsa le edzedzia enɔna dzilɔwo wala te le fa bana viwo fa so dzidzi me ke etsa le alo gaɖe mowa ne ahowo me le woƒo ɖi huhu fafa kotɔ na ɖevi la te ba dɔ wɔm fa donc ne kafa ne ɖeviwo le dɔ wɔm mi kpɔna gbɔ le kɔndzi dzedzi ele dadam si nɔ kaka ɖo yɔ ne etsa gbɔ̃xi ƒe dɔléle le vana dzedzi vana dzedzi ŋutɔ ɖeviwo dɔ le na diabète tsɛ ɖeviwo be dɔ le na ɖeviwo tsɛ nka ye hene vana ɖeviwo tsa gbɔ nde le woyɔnɛ be insuline dɔ ne lãme na mi ɖevi ɖewo le anu na wa si o alo le vɔa ame le wɔ dɔ nyuie ɖo ɔla ne woɖu ne kpekpea ne va trɔ va suku le lãme na mi ne be suku le ke le lãme na wa tɔ nu ko yame insuline ela sɔe adzrae ɖo le aƒo lãme ne be le wa aƒo ʋua la vivi ʋua le vivia eva yina yi dɔ me na me míagblɔ ne be donc ne le nenia ne be ɖeviwo wa nuke mi le wa si o wa wo dona binu esia yi yo ya ye dzi azɔ nene ƒe dɔmu keke kloe aɖe eɖe vana ye mi dona kpo ewɔwɔ le gblɔ be yewo va yina ŋui nuke hena dɔma ebe sesena enɔna critique vi ɖe ya leke mi te kpɔna gbɔ ye nene ƒe dzi la akpɔ dzidze me bon gaɖe mo wa ne dɔ va mía gbɔ nene ye dɔa sese ye mi le de me le kpɔ ta ne wa kokokokoa míatsa mi ɖo míaƒe tɔwo le lome edzɔna gaɖe mo ɖevi ɖe ŋkpɔkpɔ le kɔndzi fia nke wɔ ele dɔna hu ali dɔ abia si hu nene bena si hu dzedze ŋdɔ kpɔ ne ko wɔ ne wa atsikesi tsɔ mi wɔ kakakakaka eglo yi bon kele nene ake ye míatɔ le lomea kristu wɔyɔ ɖo mɔnu kpɔkpɔ sugbɔn ase dzidze hu ko tɔ kpɔa ke sɔrɔ dɔ wa wodze hu ne kpɔ bɔ nuke be nye wo kpɔe enyi kansa de po ɖevia mi do hu ne kaka do kpo kansa de po nuka ke kansa ya kansa ba tsi ko le lɔ me ke ɖeviwo dzi kpɔa parents dzi kpɔa wote dadɔ ɖevia donc ne be nu va gaɖe mo ŋbɔ yɔ va tantantan wa mi akpɔ ne be dɔ ne va kpɔa dzena gba kpɔna mɔnu kpɔkpɔ ne ba ne mi gbe ɖo ɖa lome koa evɔna yase lɔ ye ma nye se no gbe ɖo ɖa lome koa evɔlome wa tsa ɖe leke mi kpɔna dzilawoe aɖo ʋu ayi kelo alo ŋutɔxɛ aɖe le mi wɔna ne woakɔ kpe ɖe wa ŋuti tsaƒe woayi kɔndzi gã le lo ame ɖa gaɖe mo lome ya ɖe na fu keto ne vi nɔ gbɔ lome akpa tsuka ɖa dzɔ onye lome agabe nya venyi tsuka ɖa dzɔ donc ame ɖewo te yina ame ɖewo te yina ame ɖewo lome kpɔ ba wodzona kpɔ ya home
edna fun ya evina sugbon be nya davoa gamana nyene de yuma tin bo ha wa de fun donc ani jirwa ti premianchi alebe ne de vi ko kaflan o mate da dono le chevio veni be lo mulai ya o ti pede wanchi ya elanyo jija ni ko jona mo nyami na nyato lo mi abe an de bi de ke npo ebe nko ya nyi de ke le we ya egbana lo o ti pe ba yo ma lo mu lo gamana yita donc ay wan chani jirwa ti pede juko anchi alebe wa tem no pomon de le wala nyo bon tamnyo a tufume a jiro do anabe de yodo assurance de school bon a chana ti pero anchi ne be no afa wa nyo ala ba te wa ala ba nyo ta flash ba ba do le reji de biro dina si chana no alo lovia madin amandre do de leke ni ona echa lovia madin to am de fum no jose de kale ne kwa osana ka awo neuro komene ya lovia kwa ento gena wa dole alo yo chana o chana no chane ne ya ola e kuino konjo la wale ado odo me ya ande modo me ko afeme kwa alagba no nyire na nyire edo na nyire dole a e chaka esenunto umte wona kekon wala je do vide pe e ta ve ya intenu na gbolo ta ve asen vide e ya do gbodo po odo la fanya odo kekere kakata odo wa après tu arrives on va chagbore eyin maso ke kafani wo po nu kabale e fu ikea échographie pe ga e kan ti o mo gbele neji lo yan ma bi o mo le o gbele na we o gbele de bio ne e fu na be fu le si po la pe de fu amu ina yido no ma ne fu aro wetri de anoji podoa e do la do no me de la ho mete areke le podoa si e do wetri ton o do mete areke ne podoa le lo unua vi hola go ko de am le nyon ifi ereke vi no mayo la mayo no yo areke nyen o de vivio anya mo we donc a vi no be nya aga mananye ameko do fuade fi ko lo amapo victor gbere vi no ke pra chasi ha nya mo e nya koko be ameke kafla do fu ya kwa ba no responsable anya be do fu ano vi no abo ele be vere kare mo wa afofu ajivia e falo wani me fube adumpuna wa wo le don docteur wo le don nya se la foto kle akono mi de akpena akoto jaju kofi edem e devio pe dolele nya obo pola le conjugal te ye de nu na mi kemia to gbe ne be kula mo nya to herela na si wa chona jilao ntu prenyo nu ala mo yo he na devio wa ni mi asetu egbo ma so wonwa dakpeni radio horizon mun pokpa nya to pumpuna mi so ne me de vieux donji de vieux wa nya be vieux ni mia we jio ila jawaba awo siasia alewa chiagbe nya sia botano nya dafunyo de ene wa clear nya ko le konji dokita wa po apena mi lo ape ya se lo mi de apena apeto kofi edem jaju de vi pe dolele nya ogbo kwa le digan le tebie eye de nu na mi conjugal le tebie ele gba to pe mo ji le gbe ba do tebie won pon kwa ato o rusi mo ne le to lo mo gudi gbona ma e le to dapagu alo takan gudi gbona ato mi aji kwa e de conjugal le tebie fie akere apeto kofi edem jaju bi pe dolele nya ogbo pola le yete akpene le ipe nu de dota akpe na modando la yetu atilo nti mi se bia so cho magigbo eya ni nyuna yakata ezande